Dobar dan. Dobar dan, Aleksandar Bogdan, pored telefona, kako mogu da vam pomognem? Da li možete da proverite kada imam zakazan moj sistematski pregled? Dajte mi samo jedan trenutak. Klijent za nas znači osnova, zapravo, srž poslovanja. U mojoj oblasti je recimo medicina. Kada neko zove kome je potrebna pomoć, ono što je nama u fokusu jeste da taj klijent ostvari ono na šta ima pravo. Personalizacija, pa možda nije bilo nešto zamislivo do pre par godina. Da imamo sve podatke na jednom mestu i samim tim da možemo identifikujemo klijenta, da vidimo sve njegove potrebe, sve što on ima ugovoreno i da ceo razgovor i sve što radimo prilagodimo tom klijentu i da izađemo svim njegovim potrebama u susret. Ja sam bio glavni konsultant u projektu uvođenja Salesforce Service Clouda u MCC Generali Srbija. Mi zajedno sa Generalijem učestvujemo u identifikovanju poslovnih procesa i ulaženja u detalje tih poslovnih procesa kako bi ih mapirali i mogli da implementiramo uspešno u Salesforce Service Cloudu. I ceo taj proces radionica traje oko mesec dana. Prepoznali smo da Kameleon ima slične vrednosti kao što ima i Generali i zbog toga smo se odlučili na saradnju jer smatramo da deleći iste vrednosti možemo jako lepo da sarađujemo i da bismo bili dobri kao partneri. Salesforce Service Cloud treba da prepozna klijenta i da ponudi najbolje rešenje u najkraćem mogućem roku. To znači kada klijent pozove Generali, sistem treba da je mogućnosti da prepozna tog klijenta i da ga identifikuje na osnovu ulaznih parametara i agent koji je zadužen u tom momentu za taj poziv treba da bude u mogućnosti da prepozna tog klijenta i vidi njegovu istoriju i tokove razgovora i prepiske koja se desila sa tim klijentom tokom istorije. Vidim da ste zvali pre par dana da zakažete sistematski sa kolegama. Da li želite samo da vam javimo informaciju putem maila ili putem telefona, SMS ili Viber? Ako može putem maila. Naravno, poslaćemo na mail adresu koju imamo u sistemu. Da li je to sve? Jeste, hvala najlepše. Sve najbolje, doviđenja. Najveći izazov je bio kratko vreme za koje smo morali da implementiramo Salesforce Service Cloud i to je trebalo se desiti u roku od 3 meseca. Drugi izazov koji smo imali bio je u vezi broja integracionih tačaka i količine podataka koja je bila neophodna da bi uopšte MCC funkcionisao na način na koji je to bio i zamišljen. Sve naše interakcije gde smo imali sa klijentom možemo da ih obeležimo i možemo da ih sortiramo na koji god način mi želimo, da budu pregledni na istom mestu. Kad nas klijent pozove ima upit o bilo čemu, to možemo da pretražimo u jednom kliku, u jednom trenutku. Pa samim tim što smo ubrzali sve naše procese, samim tim je bilo veće zadovoljstvo kako naših klijenata, tako i našeg internog tima, jer više nismo radili u više aplikacija, nego smo sve informacije mogli da dobijemo iz jedne. Obuke su se organizovale po danima u zavisnosti od broja agenata. Što se tiče samog iskustva treninga u Generaliju, zaista jedno pozitivno iskustvo jer je mnoštvo mladih i energičnih ljudi bilo uključeno u taj projekat. Medical Center se veoma brzo adaptirao na novonastale promene s obzirom na jednostavnost korišćenja same aplikacije koja je poprilično user-friendly. Nismo imali nekih velikih poteškoća čak ni sa novim operaterima koji su nam dolazili u tim, tako da se Medical Center i operateri su se veoma brzo navikli na korišćenje Salesforce. Preporučili bismo Kameleon zato što su stvarno divni ljudi za saradnju, uvek su tu da pomognu i da između ostalog daju predlog rešenja čak i onda kada mi znamo šta želimo, ali možda ne znamo baš pravi način da dođemo do toga.